लॉट ऑफ पॉयंट डिस्कस केले आमी आजून. आमचो को चेअरमॅन म्हज्या बरोबर आसा, वा आमचो MK शेख आसा, बाकी सगळे लिडर्स आमचे आसात, एलेक्स बाबायला, आमचे XMLA आसात. आमी सगळ्यांनी आज जे डिस्कस केलें हांगा, त्या डिस्कशनान आमी एक 2 म्हयन्याचो प्रोग्राम मोरलेस आमी फायनलायज केला. ऑफकोर्स दिस इज स्टील इन द ड्राफ्ट फॉर्म. आमी हो प्रोग्राम आमचो काडटले आनी आमचो जो चीफ कोऑर्डिनेटर आसा, इनचार्ज गोवा डेस्क, मिस्टर दिनेश गुंडूराव, तो फाल्यां 5 तारखेचा येतलो आनी 6 तारखेचा सगळ्यांची मिटींग जातली. सो ते राती कडेन बसून आमी हो सगळो फायनलायज करून अनावन्स सारको प्रोग्राम करतले ऑन 6th. सो ऑन 6th परतून एकदा कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग जातली. त्या मिटिंगेन गोवा डेस्क इनचार्ज म्हणून दिनेश गुंडूराव आसतलो. नंबर 2 नॉर्थ गोवाचो ऑब्जर्वर आसा तो आसतलो, सावथ गोवाचो ऑब्जर्वर आसतलो आनी एंटायर गोवा ऑब्जर्वर आसतले. अशे 3 ऑब्जर्वर आमकां AICCन आमकां दिल्ले आसा. ते 3 कोण? प्रकाश राठोड म्हणटा तो ऑब्जर्वर फॉर गोवा आसा. नॉर्थ गोवाक ऑब्जर्वर आसा मनसूर खान आनी सावथ गोवाक आसा सुनील हनुमन्नवार. हे तिगूय आसतले. ही कमिटी आसतली आनी त्या कमिटी मिटींग जावन आमी सगळो प्रोग्राम फायनलायज करतले. म्हाका सांगपाक बरी खोशी जाता की आज जे आमचे कोऑर्डिनेशन कमिटीचे मेंबर हांगा जमले ते एका बरे नवे उमेदीन आयले आसा सगळे आनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलें डिस्कशनान आनी ऑल गोवा स्प्रेड आवट जावन आमी काम करुया अशें आमचें थारलां. सो डिस्ट्रिक्ट आमची गोवा ही कोऑर्डिनेशन कमिटी, मेन कोऑर्डिनेशन कमिटी, आमची PCCचे मेंबर सगळे, डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे मेंबर, हे सगळे वील फॅन आउट इन द होल स्टेट ऑफ गोवा. आमी कॉन्स्टिट्युन्सी वांटून घेतल्यात, कोणाक खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी कितें ती. सो 40 कॉन्स्टिट्युन्सीज, देर वील बी 40 ग्रुप्स वर्किंग इन दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आनी ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून आमचे लोक जे आसात सगळे तांकां परतून एकदा पार्टीच्या कडेन आमी तांकां बांदून घेता. परतून एकदा तेंची मेंबरशीप, रिन्युअल मेंबरशीप, जे कितें फॉर्मेलिटी करपाक जाय त्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आमी करता. आनी त्याच बरोबर आमची ही जी कमिटी ती गांवांनी ती पावतली पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून ती एसेस करतली. कितें एसेस करतली की ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें उणें आसा, कितें जाय, कितें केलें ना, आजच्या सरकारांनी कितें केलें, कितें करूंक ना, आनी तेंचे एस्पिरेशन्स आमी काँग्रेस पार्टी कशा रितीन आमी ती फुलफील करतले हे ती आमी एसेस करतले. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक मॅनिफेस्टो भितरल्यान तयार जातलो आनी त्याच बरोबर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे लिडरशीप आसा, नवे भुरगे, ओल्ड आमचे जाणटेले काम करपी, लेडीज, यूथ आनी ऑल फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, हे सगळे भितर पार्टिसिपेट जातले. महिला पार्टिसिपेट जातली, यूथ पार्टिसिपेट जातले, सेवा दल पार्टिसिपेट जातले, अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन पार्टिसिपेट जातले, ब्लॉक्स पार्टिसिपेट जातले आनी PCCचेर जे आमचे मेंबर आसात, डिस्ट्रिक्टाचे मेंबर आसात, ते सगळे त्या त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां काम अलॉट करून ते काम आमी करतले. चडांत चड 2 म्हयने, बट 1 म्हयनो इन द फर्स्ट इन्स्टन्स आमी 1 म्हयनो तांकां सगळ्यांक दितले की त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी सगळ्यांक कॉन्सोलिडेट करा. This is only membership drive or Not committee exactly is also membership drive, formed? it is consolidation of the party. आमकां मॅन्डेट दिल्या ती रिकन्स्ट्रक्शन करपाक जाय आमकां. सो ब्लॉक रिकन्स्ट्रक्ट जातलो, मागीर डिस्ट्रिक्ट कमिटी रिस्ट्रक्ट जातली, PCC रिस्ट्रक्ट जातली. हे रिकन्स्ट्रक्शन करता आसतना गांवांत केल्याशिवाय आमकां जायना काम करपाक. म्हणून आमी थारायलां तें अशें की आमी कोमेस काम करचें तें फ्रॉम ग्रावंड लेवल करुया. So with all this, even there will be a new president for the party. सगळें रिकन्स्ट्रक्ट म्हणटा आमी म्हणटात पळय, रिऑर्गनायज जेन्ना म्हणटा आमी पळय, तें हळूहळू सगळें वयर येतलें. तेन्ना कोण येतलो, कसो येतलो, कितें येतलो हें लोकांक समजतलें. तुमकांय आमी सांगतलेच, कोणाक लिपोवन दवरपाचो कांय भितर ना पण प्रेसिडेंटूय येतो न्यू येतलो. प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ PCC न्ही मागीर तो. हय करेक्ट. जसो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसतलो, आयज हा तोच उरतलो काय ना उरतलो, हे आज कशें कळटलें. कोण कितें काम करता तेचेर सगळें तें अवलंबून आसा. या कमिटीचो रोल हे सगळे रिकन्स्ट्रक्ट करून मागीर डिसॉल्व जावपाची काय कंटिन्यू करतली. एकदा ब्लॉक लेवलचेर आमी रिकन्स्ट्रक्ट केलें न्ही, ऑटोमॅटिकली पयलींचे block. इमारत बिल्डींग उबी जातली. आणि फाटली हाती उडयतले ना ती उडोवपाची कित्याक रे, ते आमचे मेंबर बरे सगळे. ना तशें म्हणना न्यू कमिटी आय एम टॉकिंग अबाउट. तीच कमिटी म्हणटा. आजचे जे मेंबर जे आसा दे वील वर्क इन सम कॅपॅसिटी ऑर अदर. जसो टायम येता तसो कोणाक भायर उडोवपाचो ना, जितलें स्ट्रॉंग करपाक जाय तितलें आमी करतले. सो लेट अस बिगीन, आमी थारायलां अशें, लेट अस बिगीन वेर वी शूड बिगीन. या ग्रावंड लेवलचेर आमी काम कॉमेस करुया हें आमी थारायल्लें आसा. आनी आज सगळे आमचे टोटल युनॅनिमसली आमचे वोट जाल्ले आसा आज की आमी हें काम करपाक आमी उमेदीन भायर सरया
मोठे एन्थुजियामान भायर सरया. ते करता आसतना पार्टीच्या सगळ्या लोकांक एकठांय घेवया, गांवांतल्या लोकांक एकठांय घेवया. पंचायती मेंबर आसतले, ZP मेंबर आसतले, MLAs आसतले, आमचे सगळे एकठांय जावन आमी काम करतले आनी एक बरी स्ट्रॉंग ऑल्टरनेटीव आजचें जें डिस्पेन्सेशन आसा BJPचें सरकार म्हणून चलता ताका एक स्ट्रॉंग ऑल्टरनेटीव दिवपाचो आमचो निश्चय जाल्लो आसा. Reginald Bab, you are also co-chair of this committee. Are you satisfied? तुम्ही satisfied as the way the things are moving now? पयलींच्या हितूंतल्यान आतां कितें जाता पळय तें गेटिंग टुगेदर, न्यू फॉर्मेशन एवरीथींग. तुमचें मत कितें आसा हेचेर? See, we are working in a direction which we are looking after the interests of the party. So I think it is a good thing, and let it move. Let us see how it goes. So there is no question of happy. The question is the party has to win, and before the party has to win, there has to be some work to be done, which we are doing, and in the interest of how to win the trust of the people, how to work, how everything will be discussed and taken. You and Kalap are also looking at that zeal which was not there earlier in this your workers and party or everything. Yeah, we are working on that. That requires a boost. Otherwise, it will not. It will have no. It will have no impact otherwise. Once your report and everything comes, it will be automatically, this will move ahead and help you all as far as assembly elections are concerned. Yes. So कशें तें पळयता तुमी? Sorry. How you all are looking at those things, because everything you all have to put in place now. See, the responsibility is big. So let us not. We'll cross the bridge when we reach the bridge. But let us. One thing is sure, we are serious in what we are doing, and we look towards success in whatever we do. ह्या सगळ्या प्रोसेसान कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर तुमी लिडर्स पळयतले फुडल्या इलेक्शना खातीर फायंड आउट करतले कोणाक पोटेन्शियल आहा ते सगळे सोदून काडटले. सगळें तूं सांगपा म्हणतो. ना पूण पळयतले विचार आसतलोच ना तुमचो. That is part of the process. part of the process. Any Kind of, we have no this. We will take the party into confidence every level of what we do. Reginald is always a person who gives his views. कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. तुमी तुमचे व्ह्यूज कितें एटलीस्ट कितें सांगलेलें आसतलें. Of course, I will tell. आमकां सांगना. Not for you. Thank you. Sir, as budget झाला गोवा 300 crores for diamond jubilee लोकेट केलं. ना हांवें आयकल्लें की सरकार 100 crores मागल्या म्हणून 300. आनी 300 जर crores दिल्या तर इट्स अ बोनान्जा. इतलो जर बोनान्जा मेळ्ळा तो लेट्स सी हाव गोवा गव्हर्मेंट तो उजार करतलो तो. गोव्यान आज इतली बेकारी जाल्या. बेस्ट सेलिब्रेशन करून जर 300 crores आमी जर काबार करतले, आय एम नॉट फॉर इट. वी आर नॉट फॉर इट. कंस्ट्रक्टीव काम जावपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जर 300 crores जर मेळ्ळ्यात, कंस्ट्रक्टीव काम भितर जावपाक जाय. एक परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जातल्या भितर उबें जावपाक जाय. दुसरें फ्रिडम फायटरान जें आमकां काम केलें ते भुरगे थंय काल पर्यंत बसल्यात, हांगा उपोशणाक बसल्यात, हंगर स्ट्रायकचेर बसल्यात, तेंचे प्रश्न सोडपाक जाय. आनी गोंयांत ह्या 300 crores उपयोग फेस्तां करपाक उपयोग पडना आमकां. फेस्त सदांच आमी करता. Okay. दॅट मनी मस्ट बी यूज्ड फॉर सम कॉन्क्रीट वर्क. आनी हे कशें स्पेंड करचे तें थारोवपाक बरें म्हणजे ऑल पार्टी एक मीट जावपाक जाय. म्हादय निखील म्हूण म्हाका हे 300 कोटी दिले गिफ्ट फॉर सेलिंग म्हादय. काल सीएमान सांगलो अशें कांय सांगूंक ना म्हणून. कितें सीएमान काल स्टेटमेंट केला रातचा मागीर अशें कांय जावंक ना सांगूंक ना म्हणून. सेम म्हाका सद्दां इल्लो भुरगो आहा. पॉलिटिक्स त्या लेवलाचेर चलता, बट स्टेट इश्यूज त्या लेवलाचेर चलले. स्टेट इश्यूज म्हादय इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू इन द स्टेट. हाल जर तर स्टेट काबार जाली, आमी सदां सांगिलां बीजेपी गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल रायट फ्रॉम मनोहर पर्रीकर. We are very clear. I am endorsing my statement. Potun ekda. Parrikar started the damage, and when they said the name of Pratap Singh Rane, we clarified that when Pratap Singh Rane removed those few terms in the original letter for asking for water disputes tribunal, they were told by the center. Mr. Rane was told by the center to remove it. He didn't remove those words, which the so-called BJP claims it was Mr. Rane who first gave assent to Karnataka. ते उतर गाना जाल्यार आमकां वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रायब्युनल मेळपा न्ही. ताका लागून ती घातली. आनी हे फकत दिशाभूल करपाचें काम करताय कोण BJP.
सो दे आर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल. आज गोंय जोतर तें जोतर इतलोय तेम राज चलयलें, इतलोय तेम जोतर ते सांगूंक सोदताय की आमी डेव्हलपमेंट केलें म्हूण गोंयांत. आय एम मेकिंग अ चार्ज ऑन द बीजेपी तेणें काबार केली गोंय. फर्स्ट म्हादयचेर. बाकी आनी जायत इश्यू आहा, वी विल लिस्ट आउट. आनी इलेक्शन बगल्या, आमकां टायम दी, आमी आनी लिस्ट आउट करतले. बट हाऊ सिरियस इज दिस काल ते It रातचें is- तुमच्या ऑपोजिशन There लिडरान is no म्हटलं question of denying the seriousness. It is a sellout. And we'll have to find out for how much it is sold. It is a sellout. They have sold Goa. Interest of Goa, interest गोंयची माती. जो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो की आपण गोंयची गोंय मदें म्हळ्यार आपणाय माय. आय थिंक चीफ मिनिस्टरान सांगूच पडटलें आपल्या माय विकिल्या विकलो ना तें. व्हेरी क्लियर. जो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो, आनी आय नो आमी केरकाराको बी आमी डिस्कस करताले बाब केरकारा कडेन, राजन केरकारा कडेन. आय नो द हाऊ मच वी यूज टू डिस्कस विथ एनवायरमेंटलिस्ट. आमी हितून मिटींग केले त्यो आनी ते कितें उलयले ते हांव फकत सांगना हिंगा, टायम येता तेन्ना सांगतलो. दे टोटली इनवॉल्ड. आमी इतली वर्स जालीं हांव इश्यू घेवन बसले, आमी आजीचे इश्यू घेवन बसलो न्हय. आनी जे भाशेन विकल्या म्हाका स्वता आतां आमगेले सावथा मिनिस्टर फिलीप नेरेंनी सांगूच पडटलें. तेणी सांगूच पडटलें. इट इज नॉट सच अ सिंपल थिंग वॉट दे हॅव डन. The advocate, the concerned advocate, AG in the Supreme Court has made it very clear. And they are senior counsel. They are not going to take these jokes what these people are going to government for a joke kotta tenche. They are not going to take it lightly. ते हिंगा दोन पैसे आदोगाद न्ही. ते बाबा बरे senior counsel ते. You can't say chief minister cannot make a statement कित म्हणू that we had given, he did on his own, that the advocate did, the senior counsel did on his own. He is not going to take it lightly. He is not an ordinary man for him to say, na to agravtalo. No. He has clarified and said that he is not, he has received instructions. Ata, Philip Naren instructions Parikaran दिल्ली, chief minister दिल्ली, हो कित कोण आपणा इंस्ट्रक्शन दिलेले सांगूच पडटलें. यू हॅव टू क्लियर इट आउट. एंड पीपल आर गोवा आर नॉट फूल्स. गोंयचे लोक पिशी नाय, बरे शाणाय. इवन जवाहरलाल नेहरू असे म्हूण गेल्लो गोवाचे लोक अजीब आहे म्हूण. टायम येयला गोंयच्या लोकांक दाखोवपाक. हांव मागोता गोंयच्या लोकांक दाखोवचें पडटलें. गोंयच्या लोकांक दाखोवचें पडटलें जे नेरून म्हणलां तें आनी कोण म्हणचें पडटलें. तुमचो कमेंट मार. कितले सिरियस एज एन एडवोकेट एंड I'm pointing out to two एवरीथिंग. points. He is an advocate. I'm pointing out to two issues. हे काल आणि सांगले की दातार सिनियर काउन्सिल दातार ऑन हिज ओन अकॉर्ड कन्सीड केले म्हणून. आनी आमी advocate change काय केला. करात. आनी advocate change केला. आणि हो म्हणटा मागीर आपणे एडवोकेट आतां चेंज केलो म्हणटा. इतले तेंप तुमी कित्याक लोकांक सांगले ना हे. फर्स्ट इश्यू. इतलो तेंप तुमी कित्याक सांगले ना की दातार वॉज फंक्शनींग ऑन हिज ओन म्हणून. अशें केन्ना आसता. हांव एक ल्हानसो लॉयर आसा. क्लायंट सदांच इंस्ट्रक्शन दिता आपल्या आदवोगादाक की तूं ह्या फ्रेमवर्कान काम कर म्हणून. लिगल इश्यू आहा ते तुजे, इंस्ट्रक्शन्स म्हजे क्लायंटाचे. म्हाका उगडास येता मायनींग बॅन जेन्ना बंद करून उडयलें मनोहर पर्रीकरान, त्या उपरांत हें प्रकरण सुप्रीम कोर्टा समोर गेल्लें. गोवा फावंडेशनचें पिटिशन डिस्कशनाक आयलें. गोवा फावंडेशनान सांगलें सुप्रीम कोर्टाक की आमी इल्लीगल मायनींग जाता हांगा म्हणून मायनींग ते तुमी सगळें बंद करा म्हणून सांगिल्लें. त्या वक्तार गोवा सरकारचो एडवोकेट भटनागर म्हणून उबो रावलो आनी तेणें सांगलें सुप्रीम कोर्टाक, सर गोंयचें मायनींग आमी बंद केलां म्हज्या सरकारान. सो देर इज नो हार्म इन कंटिन्यूइंग द बॅन. एडवोकेट श्रीनिवास खलप त्या वेळार त्या ट्रिब्युनलान कोर्टान सुप्रीम कोर्टान हाजीर आसलो. इन सम अदर केस ताणें भायर सरून म्हाका फोन केलो इमिडिएटली विथ माय सन की मायनींग गोंयचें ह्या सरकारान बंद करून उडयलें. कित्याक रे कितें जालें सांगलें तेणी अशें
की गोवा सरकारचो एडवोकेट उबो रावलो आनी सांगलें की बॅन मे कंटिन्यू म्हणून. सो हू गेव दीस इन्स्ट्रक्शन्स टू होम? ताचेर अजून पर्यंत स्पश्टीकरण केन्ना कोणें केलें ना. सेम थिंग टुडे, this issue is being repeated in the case of Madai. And as you said, Madai is our lifeline. सगळे आमी तोंडान उलयतात आमची लायफलायन. ट्रायब्युनलचे डिसिजन एक्झिक्यूट जावंक ना, कशें करचें म्हणून. तरी पूण आमची एक रेगुलेट कशी वच जाली. एक जाली, फाल्यां दुसरी करतले तुमी. आनी हें जर कंटिन्यू उरलें तर गोंय काबार जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना. So this is a very, very serious issue. Mining is one issue and Madai is second issue. Madai permanently काबार करतली आणि मायनिंगान लोकांची पोटान गोंयकारांक काबार करून दवरल्या. ह्या संदर्भात व्हेरी सिरियसली काँग्रेस पार्टी ह्या विशया कडेन पळयता आणि ताचेर जी कितें कारवाई करपाक जाय त्या बद्दलची डिमांड आमचो आमी ह्या सरकार कडेन दवरता की आमची मादय तुम्ही कशी वाटे तरी आता या सगळ्या परिस्थितीतल्यान ते तुम्ही लोकांक एक्सप्लेन करात म्हणून. आणि इट इज रायटली सेड, यू आर गिल्टी अँड देयरफॉर यू हॅव नो रायट टू कंटिन्यू. ओके, बॅक टू कमिटी. तुमी ग्राउंड हेजेर वयतले? रायट. कमिटीन थारायला आज ग्राउंड लेवलचेर आमी काम वचपाचें म्हणून आमी आमचे जे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोऑर्डिनेटर्स ऑलमोस्ट सेटल जाल्ले आसात, आमचे रेडी केलें. रेडी केले आमी. ते गांवांनी पावतले सगळे. एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम जातलें. एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मेंबर्सची मिटींग जातली, लोकांची रिन्युअल मेंबरशीप जातली, नवी मेंबरशीप जातली आणि सगळें कॉन्सोलिडेशन करून आमी ब्लॉक स्ट्रॉंग करतले. त्या ब्लॉकांतल्यान मे बी सम लिडर्स मे इमर्ज. आमच्यान आज कांय सांगूं नजो. बोथ पार्टी लिडर्स म्हणून येतात, कॅन्डिडेट्स म्हणून कोणाचे नांव येतात, ते सगळे फुडें मागीर जातले. आज आमी तेजेर कांय उलयनात. आमकां बेसीक काम आसा ते पार्टी स्ट्रॉंग करपाचें एट ऑल लेवल्स. आणि म्हादेक लागून तरी म्हाजी खात्री आसा म्हादेच्या एकाच प्रश्नाचेर गोंयचे सगळे लोक काँग्रेस पार्टी बरोबर रावतले. इन एंटायर दीस प्रोसेस न्हू तुमी हेंवूय पळयतले की काँग्रेस पार्टी ट्रिपल अलायन्साची कोणा बरोबर Correct, गरज आहा काय गरज ना? व्ह्यू पॉयंट लोकांचो तो आमी घेतलेच घेतले. न्ही. लोक उलयतलेच न्ही. तो व्ह्यू पॉयंट आमी घेतले. वी विल कन्वे इट टू द प्रॉपर ऑथॉरिटीज. ओके. थँक्यू.